Bullying ang isa sa ginatanaw sang Philippine National Police nga motibo sa nagluntad nga shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Samtang ginpaidalo naman sa restrictive custody ang isa ka pulis nga babayi matapos makumpirma nga iya ginapadang iyahan ang isa sa mga armas nga gingamit sa insidente. Base sa impormasyon sang PNP, 3 ang kumpirmado patay nga minor de edad kag 7 pa ang pilason. Ginkilala sang kapulisan ang 2 ka mga sospek nga si alias Rod, 15 anyos kag alias Nasha, 14 anyos, grade 10 kag grade 9 nga estudyante sang nasambit nga eskwelahan. Sunod sa PNP, yaralas sa kustodiya sang mga otoridad ang 2 ka Children in Conflict with the Law o kung CICL nga ginatudlo nga sospek sa pagpanglutang. Apang ginpayag sang kapulisan nga wala pa sila nag-aatag sang pinal nga konklusyon, bangod padayon pa ang pag-usisa sa tanan nga ebidensya nga nakuha sa crime scene kag mga testimonya sang mga saksi. Samtang ginbutang man sa restrictive custody ang isa ka pulis nga babayi nga moang tiya sang isa sa mga sospetsado kag tag-iya sang isa ka pulis issued 9mm Glock pistol nga ginapatian gingamit sa pagpanglutang. Na-recover sang kapulisan ang 40 ka pasiyo sang bala, 2 ka magasin sang 9mm, kag 2 ka armas nga ginapatian gingamit sa insidente. Samtang ang isa naman ka 38 caliber revolver nga rehistrado sa isa ka security agency sa Cebu City. Suno pa sa kapulisan, nakita nga nag-reload sang armas ang isa sa mga sospetsado sa tunga sang insidente. Ginpayag sang PRO8 nga wala na inspeksyon sang gwardya ang mga minor de edad, bangod kilala sila sa mga estudyante sang eskwelahan. Ang 14 anyos nga sospetsado exempted sa criminal liability sa idalom sang Republic Act 9344 o kung Juvenile Justice and Welfare Act. Apang i-refer siya sa City Social Welfare and Development Office para sa kakaigo nga intervensyon. Samtang ang 15 anyos naman nga sospetsado ipaidalom sa evaluation kag posible nga kasuhan kung mapamatud-an nga nag-ubra siya nga may discernment. Nagapanawagan ang PNP sa publiko nga hindi magpalaptas ang wala pa napamatud-an nga impormasyon, samtang nagapadayon pa ang investigasyon agud malikawan ang paglaptas ang spekulasyon kag misinformation. Sa karon, padayon ang pagrepaso sa mga security protocol sa mga eskwelahan sa bilog nga pungsod agud malikawan ang kapareho nga insidente. Report nagikan sa News Center, Kadeli Jimmy Salvano, para sa balita malapit sa Pumuluyo, Adlaw-Adlaw, Daily News Central.